हेलो हाय नमस्कार समस्त को आई होप आपने समस्ते बहुत ही भलो एवं बहुत ही सुस्थ थे वेलकम समस्त गोटे नुआ एंड फ्रेश वीडियो आज वीडियो में डिस्कसन करवा आपण मानकर फोर्थ सेमिस्टर गोटे इम्पोर्टाट बा सेकेंड पेपर रो सिलेक्टेड क्वेश्चन दैट मीन्स आज वीडियोटा ओनली डेडिकेटेड फॉर आंध्र बीएड फोर्थ सेमिस्टर स्टूडेंट ठीक अच्छे माने जो माने वर्तमान समय आंध्र बीएड फोर्थ सेमिस्टर अच्छा लास्ट स्टेज पढ़ाई आसी पढ़ाई जाइंट आपण मानकर समस्तों वीडियोटा हेल्पफुल इनफॉर्मेटिव वीडियो कहीं ना प्रीवियस वीडियो में आम कंटेम्पोरारी इंडिया एंड एजुकेशन ऊपर सिलेक्टेड क्वेश्चन ऊपर देखीचे आज वीडियो में सेकेंड पेपर जहाँकि आम कौन जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी तापर सिलेक्टेड क्वेश्चन देखा केमी क्वेश्चन आप एग्जाम आसवर चांसेस अच्छी तो तार अर्थ कौन ना आमर जहाँ भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपंकर दिया होची सब ही इम्पोर्टाट ठीक अच्छे ओनली यूनिट रे दुईटा तीनटा क्वेश्चन दिया होची तो सेतिकी बहुत ही बछा है अणा हो ठीक अच्छे तो आपण मैंने निहाती ये सब को फॉलो करेंगे जो मानक स्कोर भल कर इच्छा अच्छी कहीं फोर्थ सेमिस्टर होकर आंध्र बीएड लास्ट स्टेज ठीक अच्छे यही लास्ट स्टेज जदि आपणकर किसी भी गड़बड़ हो जाए असुविधा हो जाए तो निहाती आपको वेट करने को पड़ो तो जदि सब भलसे सुरुखुरु हवा को दवाई चाहूँगी देन वीडियोटा देखा आपंकर निहाती दरकार ठीक अच्छे तो ये कहि वीडियोटा आरंभ करुच्ची जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को निहाती सब्सक्राइब करेंगे सहित वीडियोटा को लाइक करेंगे शेयर करेंगे आप सांगसाथी पाखे वीडियोटा संपूर्ण देखिए जहाँफल निहाती हेल्प मिल स्टार्ट करुच्ची तो समस्त को अनुरोध पेसेंस सहित लास्ट जाए देखूँ ठीक है जमीक आपने जानते आप फर्स्ट सेमिस्टर 4टा पेपर अच्छी ठीक अच्छे जहाँकि कंपलसरी समस्त सेम पेपर आर्ट्स साइंस सब्जेक्ट पीसीएम सब कैटेगोरी सेम पेपर तो ताको आधार कर आम सिलेक्टेड क्वेश्चन आनीचे फास्ट पेपर आपंकर फर्स्ट सेमिस्टर गोटे पेपर सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी दिया ही जाइए जहाँकि कंटेम्पोरारी इंडिया एंड एजुकेशन आज वीडियो में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन देखा तो यही पेपर फास्ट यूनिट कौन अच्छी देखो ना फास्ट हूँ आप जेंडर जेहेतु टॉपिक पेपर तो जेंडर उपर ही अच्छी देखो यूनिट नॉलेज बेसिक ऑफ जेंडर ठीक अच्छे तो ये आप फास्ट क्वेश्चन एमती पड़े आसूँ कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड स्कोप ऑफ जेंडर एंड 2 नंबर क्वेश्चन द नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड इट्स बेनिफिट्स बुझला वुमेन्स एजुकेशन रो नीड्स कौन बा इंपोर्टेंस कौन एंड यार बेनिफिट्स कौन ता आपण देखिए तो देखो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी रे आपण वुमेन्स एजुकेशन ऊपर दुईटा तीनटा क्वेश्चन देखिए आपण एग्जाम रे ठीक अच्छे वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक आउ से वुमेन्स एजुकेशन ऊपर गोटे क्वेश्चन आपण भलसे पढ़ी दियंतु ठीक अच्छे वुमेन्स एजुकेशन हो गर्ल्स एजुकेशन हो जहाँ भी हो क्लियर तो यूनिट 1 बुझीगला कॉन्सेप्ट मीनिंग एंड स्कोप ऑफ जेंडर आ गोटे हूँ द नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन ठीक अच्छे देन यूनिट 2 को जावा यूनिट 2 रे आपनकर तीनटा क्वेश्चन दिया जाइए तो यूनिट 2 देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ठीक अच्छे फैक्टर्स कौन अच्छी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ताहा देखा फर्स्ट क्वेश्चन देखो वुमेन्स एंड गर्ल्स स्टेटस एट प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी तो आमर शिक्षा रे वुमेन्स मानकर आमर गर्ल्स मानकर कौन परिस्थिति रही बर्तमान समय ठीक अच्छे प्रेजेंट टाइम ता लिखिए ठीक अच्छे देन 2 नंबर देखिए 2 नंबर अच्छे आमर डिस्कस अबाउट रूरल अर्बन ट्राइबल सोसाइटीज गर्ल्स इन रिलेशन ऑफ एजुकेशन तो अर्थ कौन देखो बर्तमान समय आमर रूरल एरिया रो कि अर्बन कि ट्राइबल ट्राइबल माने कौन आमर आदिवासी एरिया ठीक अच्छे तो सही जगार शिक्षार अवस्था कौन बा शिक्षा सहित आमर नारी मानकर झी मानकर कौन सिचुएशन अच्छी बुझला माने झी मान शिक्षा दवाई से माने गर्ल्स एजुकेशन प्रति बेसी अवगत नुहति झी मान शिक्षा दियंतिनी मिसकनसेप्शन थाए जे झी मान पढ़ी किसी लाभ नहीं कहीं बाहा कर देवार अच्छे एमती थाए ना तो ताको आप लिखे एज एग्जांपल देखिए लिखिए जमी क्वेश्चन आसला जमी क्वेश्चन आसू ठीक अच्छे आ 3 नंबर देखो सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन गर्ल्स एजुकेशन सोशलाइजेशन प्रोसेस सामाजिकीकरण प्रोसेस ठीक अच्छे प्रक्रिया एंड इट्स इम्पैक्ट बुझेगा देन 3 नंबर देखा 3 नंबर यूनिट अच्छे आमर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स एंड चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन ठीक अच्छे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स तो देखो ये आपंकर मुझे 3टा देदेजी तो आहरी अच्छी आपंकर ठीक अच्छे माने क्वेश्चन टा कौन आसो बहुत ही आम कन्फ्यूजिंग तो देखो मुझे 3टा
ମାନେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ 3ଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ମିଡ଼ିଏଭାଲ୍ ଏଜ୍‌ର ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ବ୍ରିଟିଶ ଏଜ୍‌ରୁ ଏଲିଜାବେଥ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ବି ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍‌ରେ ଅଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବା ଆମର କ୍ୱିନ୍ ମେରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ 3ଟା ଦେଇଛି, 3ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ତ ନିହାତି ଆସିବ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି 99% ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଯିବା। ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଆମର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛେ। ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଆମର ଅଛି, ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଗାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଗାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଜେଣ୍ଡରରେ, ଲିଙ୍ଗରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆମର ଓମେନ୍ସ ରାଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାରୀ ଅଧିକାର, ଓମେନ୍ସ ରାଇଟ୍, ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର, ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ସେକ୍ସେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବର ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି ଲେଗାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଫର୍ ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଲେଗାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଫର୍ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମର ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟତା ବା ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଲେଗାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍, ଆଇନଗତ କ'ଣ ଆମର ତ କ'ଣ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଉପରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛେ। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଜେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ୍। ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ବାସ୍ ଆମର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ଉପରେ ଲେଖିବେ ଆଉ। ଦେନ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଏମର୍ଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଏମର୍ଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦି ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ୍। ବୁଝିଲେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି ନା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା ସବୁ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ୍, ତ ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣ ଯଦି ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ୍ର 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଦେବେ ତ ଆପଣ ନିହାତି 5ଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ, ଓମେନ୍ସ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତଳେ ହିଁ ଅଛି। ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 4କୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଓମେନ୍ସ ରାଇଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ସେକ୍ସେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଆମର ଅଛି। ଦେନ୍ ୟୁନିଟ୍ 3କୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆମର କ'ଣ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଦିଆହେଇଛି, ମିଡ଼ିଏଭାଲ୍ ଏଜ୍, ବ୍ରିଟିଶ ଏଜ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍। ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଅଛି, ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ୍। ବୁଝିଲା, ତ ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ଟା ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟ୍ କରାହେଇଛି। ବୁଝିଲା, ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା ଦେନ୍ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହାର PDF ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଯିବ। ଆଉ ଏହି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆମର ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେବ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକି କରାହେଇପାରେ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁ ମେଥଡ଼ ସିଲାବସ୍ ଆଧାରରେ ବି କରାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ ଇନଫର୍ମ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ, କିଛି ସଜେସନ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ରଖିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏହି ପ୍ଲେସ୍ରେ, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।